नमस्कार ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। भिडियोर आरंभ में मुझे गोटे कथा कहवाई चाहूँगी। जिते भी गुरुत्वपूर्ण अबा जरूरी काम होता था पछे न बुझी विचारी कौन सी काम को करंतु नहीं, कारण बुद्धि एवं विवेकर सठिक प्रयोग न करी जदि आपण कौन भी काम को करेंगे तेबे जानी रखंतु से भली काम कौन एक बड़ धरणर विपद को निमंत्रण देव एवं से भली विपदरू मुकुलिया पाई आपण को बहुत कष्ट करिया को पड़िबो। सेथिपाई सबुबेले बुझी विचारी निजर काम को करंतु, देखिबे सबु काम रे आपण सक्सेस हेबे, केबे हेले आपण को दुख कष्ट भोगिबा को पड़िबोनी। तेबे आसंतु वीडियो को आरंभ करिबा। मनीष जेबे अति दुखी थाए एवं ताको जेबे एई दुखरु बाहरिबार बाट न मिले से सेतेबेले मृत्युर कामना करे, मरी जीवाकू चाहे काहींकी एवं ए सबुर समाधान कौन। आमे मनीष मानकर जीवन बंचुचे। मनीष जीवन अत्यंत भावनात्मक। आम सभी मन भितर गोटे मनीष पाई सर्वदा किछि ना किछि भावना रही थाए। आमर जीवनटा जदि गोटे गाड़ी हुए तेबे सुख एवं दुख से जीवन रूपी गाड़ीर दुईटा चक जेबे दुईटा जाक समान भाव में चलु थाए तेबे मनीष को जीवन बंचिबार आनंद मिलता है। सुखर मात्रा जीवन में अधिक हेले मनीष निजको अधिक भाग्यवान मन करने सहित ठाकुर को धन्यवाद दिए। यार विपरीत जेबे दुख आसे मनीष जीवन में जेमिति गोटे झड़ा आसीगला भली अनुभव हुए एवं मनीष निराशा एवं हताश भली दुर्भावना फसी जाए। धर्म पुराण बा धर्म को मानुवा मनीष ये दुख को भगवान परीक्षा भाव में ग्रहण करती, किंतु जेबे दुखर मात्रा अधिक हुए तेबे एथुर मुकुलिबार बाट मनीष को जेबे मिलेनी ता सहित से समय निजर लोक माने साहाय्य करने बदल में हाथ छाड़ी दियंती, दूरे जाती। ठीक से ही समय मनीष मन को मृत्युर भावना आसे, मनीष मरी जावाकू इच्छा करे। किछि भावुक मनीष एमिति थांती जो माने कष्ट को सही न पारंती एवं आत्महत्या करिथांती, किंतु विवेकी एवं धैर्यवान मनीष एपरी भूल को कदापि करती नहीं एवं परिस्थिति को सामना करने सहित से मुकुलिबार बाट खोजती। तेबे आसंतु गोटे कहानी माध्यम आपन को कहबी, आपन को बुझेबी कि एमिति परिस्थिति सहित आप लड़े केमिति। प्राचीन काल रे कौशल नामक गोटे राज्य थिला जार राजधानी थिला अयोध्या नगरी। से राज्य रे जड़े न्यायपरायण राजा शासन करुथिले एवं तांको नाम थिला चंद्रकेतु। तांकर राजगुरु देवदत्त एक विद्वान ब्राह्मण थिले एवं से शास्त्र उपनिषद तथा सबु विद्यारे पारंगम थिले। से केवल जड़े शिक्षक ही नुहे अपितु राजांक सखा एवं मार्गदर्शक भी थिले। राजांक समय सुखपूर्वक कटिबा सहित से धर्म एवं न्याय रे चली प्रजा पालन करू, किंतु सबु समय सबुबले समान चले नहीं। गोटे दिन मगधर राजा कौशल राज्य उपर आक्रमण करदेले। दुई राज्य मध्य प्रबल युद्ध है एवं राजा चंद्रकेतु परास्त हो गले एवं बण जंगल रे घूरी बुलिले। राजा हारिबा परे तांकर राजगुरु देवदत्तंकर मध्य प्रतिष्ठा आजीविका सबुकिछि चलीगला एवं तांको राज्यरु बहिष्कार कर दियागला। धन अभाव कारणरू तांकर परिवार भोकरे व्याकुल हेबाकू लागिला। तांकर पुत्र अनेक दिनरू रोगरे पीड़ित थिला एवं पत्नी मध्य भोकरे दुर्बल होई पड़िथिले। जेबे देवदत्त सहायता मागिबाकू लागिले तेबे समाजर लोक भी तांको ठारू मुह फेराई नेले। जो मनीष माने दिने तांकर उपदेश रे प्रेरणा नेउथिले एवं एबे से माने तांको दुर्बल एवं असहाय मन करी तांकर तिरस्कार करुछन्ति। एई भली उपेक्षा अपमान एवं तिरस्कार देवदत्तंक पई असहनीय हेउथाय। संघर्ष एवं अपमान कारणरू देवदत्त निराश होई पड़ुथांती। जे दिने शास्त्रर उपदेश देउथिले एबे से निजे ही आस्था एवं विश्वास हराई देई एबे तांको एमिति लागुथिला भगवान भी तांका हाथ छाड़ी देइछन्ति। धन हानि, प्राण पीड़ा, पारिवारिक समस्या, आर्थिक दुर्बलता एवं पुत्रर रोग सबु दुख एका बेले के पहाड़ भली देवदत्तंक जीवन रे छिड़ी पड़ुथाय। एमिति परिस्थिति रे तांको लागिला कि ए जीवन एबे व्यर्थ, कारण एथर मुकुलिबार किछि भी बाट तांको मिलु न थाए। एबे से शेष निष्पत्ति मृत्युर निष्पत्ति नेले एवं ए कष्टर मुक्तिर बाट केवल आत्महत्या बोली ही से मानि नेले।
ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା, ଯେବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ମନରେ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ଏତିକି କହି ସେ ନଦୀକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି କରୁଅଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଯେବେ ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକୁଳିବାର ବି ବାଟ ମିଳୁନଥାଏ, ତେବେ ମଣିଷଟେ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବ? ମରିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ବି କ'ଣ ଅଛି? ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଗଲେ ଏବଂ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗିଲେ। ଯେବେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜୁଆ ଖେଳରେ ସବୁ ହାରିଗଲେ, ସବୁ ହାରିଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ଜୀବନ ହାରିବା କଥା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହଁ? କେତେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖକୁ ଡରିଯାଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିବ, ତେବେ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ଭଗବାନ ବି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଅପିତୁ କେବଳ କାପୁରୁଷତା। ଏହି ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା ନ କରି ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ସମାନ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗିଥାଏ। କାରଣ ଆମର ପରଜନ୍ମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ୟାକୁ ସାମ୍ନା କର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଶାର କିରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜର ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଗଧର ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେବେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ଏବେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷୀ ତଥା ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ମାତ୍ର। ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥାଏ, ଅନ୍ତରେ ସିଏ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୁଏ। କାରଣ ସବୁ ରାତି ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ଏହି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବେ। ଯେତେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି କଥା କେବେ ହେଲେ ନିଜର ମନକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।